Matod sa atong amigong mga CFD Brother Cesar, ang sinimbahan kuno sa mga apostoles, Domingo daw, buhat 20 versikulo 7. Unya, ninggamit pud sila Mateo 28 versikulo 9 nga gisimba sa matinunan daw kuno si Kristo. Sa imo ika sulti ani. Ang tubag kulang silag tuon. Ang Mateo 28 versikulo 1 nangadto sila sa lubong. Pagka versikulo 7 gitug-anan sila nga wa na dito si Kristo. Pagka versikulo 9 ning uli sila. Diha sa dala nila nakita si Kristo. Wa man sila suguan ni simbara sila kay natural agawon god. Mo na ang nakasimba sa nga to kang Kristo. Why sugo nga simbahang Domingo? Ang buhat kapitulo 20 versikulo 7 is Bispedida message. Ngano Bispedida message? Ingon man ang Biblia sa buhat 20 versikulo 7. Onya nagtigom sila sa pagtipik-tipik alang sa pagsabalaang panihapon sa unang adlaw sa semana. Dito guys, usa ka may balita Biblia gabi sa Sabado man na. Onya si Pablo nagwali hangtod tungang gabi kay na may kay sanglit mugikan man siya sunod ugma. So bispes di da message. So man ingon nga nagtigom sila, unya nagnimba, giwala silang Pablo, kada nagyo Domingo wala man. O sumala sa sugo sa Dios wala man. Kulang lang sila tuon.